minutes. Suotan. Ang score 2-0. Lamang ang may bola ng 2 points. Agaw ni Ka Hector. Pinatalbog-talbog. Ipinorma. Hinages. Wala. Op. Na kay Ka Hector. Itinira uli. Wala. Ayun, rebound. Good ball. Last touch. Op. Good. Walang foul. Foul. Bumaksak na. Ang galing ng artista. Galing naman talaga. Nabuwal na lang kusa. Galing ako, Paul. Sige, hayaan nyo na. Yan na, bigyan nyo na sa senior. Yan na matanda. Kita-kita, walang gumano. Inantay na lang niya kung babaksak. Inalalayan na nga eh. Kung sa iba-iba, di ba? Good. Oh, wag bakit walang Paul? Hindi tumaob eh. Hindi tumaob. Tumpay. So, 2 points. So, Tira yun. la. Okay, mo talagang papaulin eh. Dapat may last touch yung ano, lalo. Oo, nangyari. Lalo na kung ano, yung... Points. Pass. Kabila, huli. Yun! Foul. Wala. Okay. Nice! So, Oh! 2 points! Zidane! Patay! Shoot! Oh, sakto! basket. Ako, huli na. Huli. Huli yung pasok. Dapat pataas na lang kung ganun. Lagay na pa ba? Okay. Dalawa. Isa. Oh! Oh, 9 seconds. Labas. 9 seconds. Labas. Wala. Oh, 2 seconds. Oh! Shoot. Okay, nice game. Nice game. Oh! Mike! Nice game. Game! High score. Gokoy! 10-11.